आरठुवाच वरमेशीर्षा देवं गौरी जलाचय गौरीपुत्रं विनायकं भक्तानां स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये वक्रतुण्डं चण्डं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णबिंगाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थं लंबोदरं पंचमञ्च षष्ठं विगतमेव च सप्तमं विघ्नराजेन धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि ऋषनेयमथेन न च विग्रहभये तस्य विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धन मोक्षार्थी लभते मोक्ष पुत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्र तद्वसे फलं लभेत तस्य विद्या सर्वा गणेशस्य प्रसादः इति श्रीनारदासं कृतं संकटनाशं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्